Swrangchati Kathaliao South Maheshpur amchayo kirima singsa lahar party mong party mane kok tuma kasifaika lahar party mungo filjagai thangka truck Malkhung bai Bolero Malkhung bai Malkhung Thutai mani khorang khanawai khajigi feleka kamini lukorokbo sawi mankha mane khnai tejak Bolero Malkhung bai tejak truck Malkhung Dadak Sidak Thutai Swrangchati Kathaliao South Maheshpur kirima singsa lahar party mong party wi thangka ar lahar party mungo Bolero Malkhung bisingo tongnai sojol depnan bai nikhil saha marke sakdukhu mankha sakdukhu mannai rokni bisingo Khoroknwi Kathaliao sakamnokni melagor sakamnago refer khlai rohor jakha yang Bolero Malkhung chaloknai koksil jakha truck Malkhung chaloknai jaike Malkhung chalok yani jare Malkhung yafao narak malia te o lahar party mong party nani nangkha truck Malkhung chaloknai Kefegose Malkhung chalokkhana hnai baksaba khakai tongo Kathaliao amchayo kodakma sal romoi bania khlaima amchayo traffic ni shape khlairna bagai sanmung sanai phailaimani fiaba o traffic kerni jari no tini o kirima singsa lahar party mong party nani nangkha তুমি দেখছি যে আমরা তো আসলাম এদিকে তারপরে ডিএডা আইছে দিকে থেকে আইয়া একটা আওয়াজ শুনছি আইয়া দেখি যে এটা কোল্ড দিয়ে খাইয়া রইছে গাড়িটা দিকে ঘুরে গেছে গা এবার লোক কিছু বাড়িতে আছে আবার কিছু লোক এবার আমি ডরে আতঙ্ক হইয়া আমি বেদিকে গেছি মানুষের ডাক দিয়ে আনছি আমার উপরে দিয়ে আর মানুষ কয়েকজন আইয়া তারাও ড্রাইভার ভিতরে পার করে গাড়ি দিয়ে ভাড়াইছে হসপিটাল আমরা কি নাম আমার নাম সুমন দাস বাড়ি কোন দক্ষিণ মহেশপুর এই যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে জায়গাটার নাম কি এটা দক্ষিণ মহেশপুর আহত কিরকম হয়েছে কয়জন আহত হয়েছে দুজনে দেখছি মানে দুজন না তাহলে হাসপাতালে পাঠাইছে হাসপাতালে ভাড়াইছে কতক্ষণ আগে হয়েছে ঘটনাটা ঘন্টাখানেক বেলা প্রায় 12:15 দিকে আমাদের থানাতে একটা খবর আসে সাউথ মহেশপুরে একটা যান দুর্ঘটনা ঘটে এখানে একটা বুলেরো ডিআই গাড়ির সাথে একটা টিপার গাড়ি সংঘর্ষ হয় এবং সংঘর্ষের ফলে যে বুলেরোর ড্রাইভার সজল দেবনাথ এবং হেল্পার নিখিল সাহা তাদের উভয়ের বাড়ি বিলুনিয়া তারা জখমপ্রাপ্ত হয় এবং সাথে সাথে আমাদের পুলিশ অফিসার এখানে ঘটনাস্থলে যায় এবং এখান থেকে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় তাদেরকে প্রথমে কাঠালিয়া হসপিটালে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে তাদেরকে চিকিৎসা চলছে তাদের দুজনে তাদেরকে রেফার করবে যদি মারাত্মক ইনজুরি থাকে তো এটা আমাদের যে প্রাথমিক তদন্তে আছে এটা যে তাদের দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো বলেই ঘটনাটা ঘটে এবং এই বিষয়ে আমরা একটা তদন্ত চলছে কী কারণে ঘটনা মানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয় আমরা প্রতিনিয়ত যাতে দুর্ঘটনা এড়াইতে পারি তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত ভেহিক্যাল চেকিং চলছে অ্যাওয়ারনেস চলছে বিভিন্ন ধরনের চলছে তো যে কারণে আমরা যাতে দুর্ঘটনার রেশিওটা কমাইতে পারি তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আমরা ভেহিক্যাল চেকিং চলছে এবং অ্যাওয়ারনেস করছি আমরা। আচ্ছা, কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকায় অনেক সময় দেখা যায় যে স্যার খুব দ্রুত গতিতে বাইক বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে এই ব্যাপারে আপনারা কী চিন্তা ভাবনা করতেছেন? এটা শুধু কাটালিয়া না, অ্যাকচুয়ালি বাইক রাশলি বাইক চলে এটা সর্বত্রই চলছে এটার জন্য আমরা আমাদের যেটা যতটুকু আমাদের সাধ্যমতো আমরা তাদের বাইকগুলার নাম্বারগুলো আইডেন্টিফাই করে আমরা তাদের বিরুদ্ধেও রাশ অ্যান্ড নেগলিজেন্স ড্রাইভিং এবং দ্রুতগতিতে চালানোর যে এমবিএ টাইনে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ধরতে সক্ষম হলে তাদেরকে আমরা ফাইনও যে অনলাইন যে চালান আছে অনলাইন চালানের মধ্যে তাদেরকে ফাইনও করেছি আমরা এবং অনেক ঘটনা আছে এবং এটা চলবে রাংসাকটি মারি কিচিং খাপনি খাচুক সং চেঙ্গি তঙ্গো তেরনি মল নরক ঝতননো কয়নাই ও তেরনি মলো খাসরাঙ্গি তংনানি বাগৈ ও মলো খাপাং সরাঙ্গি খারমাম ছাও tei kerengdi hukumu pandabai hukumu pandawo kerengnani bagai norok jotonu koinai khorang musical band bai kerengdi taklai ning o bisiwo belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jotonu hambai kokra nini khnai kokra nini khnai koirom chosma thuk tere khnai koirom chosma thuk tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini o khorang musical band bai krengdi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang onami kariyang no chumbai kronglai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, Khorang musical bottle band rong kronglai mayo khaksang ha.
Oh no no hamjang mani bekereng bising bising reke reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli o जों सालब्रुम ब्रुम नग नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु इस तंथना बनांगो नरक वाइसु इस स्राबसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदालदि हिंके नरक बायसन मालाय माननाय बेलाय बेलाय kana हामबाय खुलुमखा बसकाङो कथार असारि मताय फाइतङो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायनि मुसुंखा हंकलाय सेने आरो कथाल कथाल रोजाबनाय गोरों मोसानाय गोरों दामनाय गोरों फाइतङो सिनि सरस्वती असानि मताय हायनो तयै सिनि कालचारेल सिनि मिउजिक खरां मिउजिकेल बेनो काहाम काहाम कथाल नायनि मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागर नायमानाय काहाम काहाम रोजाबनाय गोरों फाइतङो फाइदि जतनो माखुरुम साखुरुम नायलायनाय अक्रा चाक्रा जेरेखनाय जतनो नायमानाय फाइदि तांसानारनो रोजाब रोजाब खेला रोजानाय नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा 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 ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदि गानावो साखर है थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया Hi, hello. जों खरां मिउजिकेल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि तेर'बो नरकनि बागै जों रेडिं लायजाक फान्थन लायजाक खाख्लायाव नरक बाय दाखिनो मालाय दिनै स्क्रिनाव नरक नुबैमानानो नाम्बार रक आरो रक पप ग्रुप बाय गोरोंनि जोंबाय मालायनि बागै फ्राय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाख्लायबो नरकनि बागै गाहाम गाहाम रोजाबनाय रक न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाख्लायबो फानथानलायजा हामबाय 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 हेलो बायरक भाई दं बाय आं नर ताखुक मानिक देब्रमा जतन आनि खुलिया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बुसकांगो फाइतंगो आबागै नरक जतनना हैप्पी दिवाली एडवांस या फारो गबायरक नरक आनो यारुं म्यूजिकल बैंड अब नुगुइ तंगो तय आरो रचाबुइ तंगो तय ताक्लायबो रचाबनाय आबुनो कारिबो आं ताक्लाय तेकेसे बैंड अब आं रचाबनाय आबंखा खरां म्यूजिकल बैंड ताक्लाय दिवाली बो नरनो तंथना बागै नराय बाक्सा तंथना बागै फाइतंगो नंनि आमचाय कामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताक्लाय दिवाली स्पेशल आं यारुं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताक्लाय रचाबनाय